নমস্কার বন্ধুগণ, আপনাদের সকলকে জয় হরিচাঁদ, জয় গুরুচাঁদ, জয় ভীম। বন্ধুগণ, আজকে আপনাদের সম্মুখে এমন একটা ব্যক্তিত্ব এনেছি, চরিত্র, যার ফলোয়ার, যাকে পছন্দ করে এমন লোক শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের অনেক জায়গায় আছে। কিন্তু বিগত 10-12 দিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় বা মেন স্ট্রিম মিডিয়ায় ওনার সম্পর্কে ভীষণভাবে একটা ভিডিও খুব ভাইরাল হচ্ছে। সেই সম্পর্কে আপনারা কতটুকু জানেন কি না জানেন, ওই জন্য এই ভিডিওটা আজকে আরম্ভ করতে চলেছি। আপনাদের সকলকে পোল খোল এপিসোড 5-এ স্বাগত। ভারত আমাদের এমনই একটা বিচিত্র দেশ যেখানে সত্য কথা বললে কেস করা হয়, অথচ মিথ্যা কথা বললে দান পুণ্য তার পকেট ভর্তি করা হয়। ভিউয়ার যারা যারা দেখছেন সবাইকে অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। বিকাশ দিব্যকৃতি স্যার, ওনাকে আমি যথেষ্ট ভালোবাসি, ওনার ভিডিও ফলো করি, অনেক কিছু ওনার থেকে শিখতে পাওয়া যায়। আজ ওনার সম্পর্কে দুটো কথা। প্রথমে, ওনার নামে সোশ্যাল মিডিয়া বা মেন স্ট্রিম মিডিয়ায় যে কথাগুলো ছড়াছড়ি হচ্ছে সেই ভিডিওটা আপনারা একবার দেখুন, তারপর কথায় আসছি। कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। ये पहली कंट्रोवर्सी है विकास जी, पहली कंट्रोवर्सी जो क्रिएट की जा रही है। और तमाम बीजेपी के नेता हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ धार्मिक लोग हैं, इस तरह के इस क्लिप को काटकर काफ़ी वायरल कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि इसको गलत तरीके से कोट किया गया, आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। इन सभी आरोपों पर आपका क्या कहना है? पहले इस क्लिप पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो जितना हिंदू वो लोग हैं उतना हिंदू मैं भी हूँ, और मुझे अपने हिंदू होने के लिए किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब तक संदर्भ ना पता हो तो उसके बिना कोई बात करना बड़ा निरर्थक होता है। ये क्लिप एक क्लास की क्लिप है और ये क्लास 2018 या 19 की शुरुआत की क्लिप है। मैं आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि जो प्रश्न यूपीएससी में आते हैं उनका आंसर कैसे लिखा जाए। जब वो क्लिप वायरल हुई तो मैंने भी देखी। वो एक प्रश्न ये है कि क्या तुलसीदास के प्रति समकालीन समीक्षा की धाराएं न्याय कर पा रही हैं? समकालीन समीक्षा से मुख्य मतलब होता है दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और कुछ और विमर्श, जैसे जनजातीय विमर्श है, ये सब विमर्श है। ये यूपीएससी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हमें देना होता है, क्लास में लिखवाना होता है। तुलसीदास जी पर यह आरोप हमेशा से लगता रहा है कि वो स्त्री और दलित समाज के समर्थक नहीं थे, उसके विरोधी थे। এই ভিডিওয় বিকাশ দিব্যকৃতি স্যার রামের সম্পর্কে বলছে। রাম অর্থাৎ রামায়ণ। এখানে পরিষ্কার উনি বোঝাতে চাচ্ছে যে রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধ হয়, তখন সীতা মাতা উদ্ধার হয়ে গেল। সীতা যখন আনন্দিত হয়ে রামের কাছে, প্রভু রামের কাছে যাচ্ছে, তখন রাম সীতাকে আদেশ প্রদান করে, কি, হে সীতে, তুমি যদি মনে করো আমি তোমাকে উদ্ধার করানোর জন্য এই যুদ্ধ করেছি, তোমার ধারণা ভুল। আমি এই যুদ্ধ করেছি আমার কুলের মান রক্ষা করার জন্য, তোমার জন্য নয়। তুমি আমার জন্য এটো ঘিয়ের মতো। এখন আপনি বলুন, রাম যদি মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়, তাহলে ওনার মুখ থেকে জগৎজননী সীতা সম্পর্কে যে কথাটা হলো, এই যুদ্ধ করেছি আমার কুলের মান রক্ষার্থে, তোমার জন্য নয়। তুমি আজ আমার নজরে একটা এটো ঘিয়ের মতো। যেমন কুকুর ঘি খেয়ে নেয় আর সেই ঘি আমরা পরিত্যাগ করে দিই, তদ্রূপ তুমিও এক পরপুরুষের কাছে ছিলে, পরপুরুষের অধীনে ছিলে, তার জন্য ঘিয়ের মতো এটো হয়ে গেল। এইটা মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম নিজের স্ত্রীর সম্পর্কে বলছে। এখন এই কথাটা বাঙালিরা তো বিশ্বাসই করবে না। কেন করবে না? বিকাশ দিব্যকৃতির উপরে বাঙালিরাই হয়তো কেস করে বসবে, এমন হয়েছে। সত্য, আমি পূর্বেও বলেছি যে ভারত একটা বিচিত্র ধর্মান্ধদের দেশ, যেখানে সত্য কথা বললে
জানের হুমকি দেওয়া হয়, জানে মেরেও দেওয়া হয়, কেস কামারি করা হয়, কিন্তু আমাদের সামনে যে ব্যক্তিটা এসে মিথ্যে কথা বলে, মিথ্যের পরে মিথ্যা বলে, আমরা তাকে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করে ধনে জনে মানে টাকায় পয়সায় তার গোলা ভর্তি করে দিই, কোনো আক্ষেপ করি না। অথচ সে মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে, আমাদের মানসিক গোলাম বানিয়ে চলে যাচ্ছে, আমরা তার জয় জয়কার করি। অথচ যে সত্য কথা বলে তাকে আমরা খুনের হুমকি দিই বা মেরেও ফেলে দিই। এমন অনেক ঘটনা আছে, আমি সেই ঘটনায় যাব না। এবং দ্বিতীয় ক্লিপে বলা হচ্ছে শম্ভুক, মহাসাধক শম্ভুকের, এটাও রামায়ণের শেষ পর্বের কথা, যে ভগবান তার সৃষ্টি এই সম্পূর্ণ বিশ্বজগৎ, প্রত্যেকটা ধূলিকণা তার হাতের এবং তার দ্বারা নির্মিত, নিয়ন্ত্রিত। এখানেও রামায়ণে বলা হচ্ছে বা দেখানো হচ্ছে যে রাম নিজে হাতে একটা মহাসাধক, ওনার নাম শম্ভুক, ওনাকে নিজে হাতে হত্যা করে। कि शंभूक एक शूद्र व्यक्ति था। वो तपस्या कर रहा था त्रेता युग में। एक ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई 12-13 साल की उम्र में। तो वो रोता हुआ, विलाप करता हुआ राजा राम के पास पहुंचा। राम उस समय राजा बन चुके हैं। तो राम ने पूछा, बताओ क्या बात है भाई? तो उसने बताया कि मेरे पुत्र की असमय मृत्यु हुई है और ऐसी अकाल मृत्यु हमारे राज्य में कभी नहीं होती थी, जरूर कोई अधर्म हो रहा है। और चर्चा होते होते समझ में आया कि अधर्म का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई है जो तपस्या कर रहा है। तो उसमें ये प्रसंग आता है। तो फिर राम को निर्देश मिला कि वो इस चीज को सुधारें। राम खोजते हुए गए और जब खोजने के बाद पहुंचे तो उनको ऐसा दृश्य दिखा, एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा, बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं, किस वर्ग से हैं, किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं। और लंबी बातचीत हुई। उसके बाद उसने बताया कि आप मुझे शूद्र समझिए, ये तीसरे श्लोक का हिस्सा है, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभूक है। उसका जो अगला छंद है, भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गम सुरुचिर प्रभम निष्कृष्य कोशाद विमलम शिरच्छेद राघव। वो क्या कह रहे हैं? वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। और अगला छंद कह रहा है कि जैसे उसका वध हुआ, इंद्र व अन्य देवता बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की अभ्यर्थना करने लगे। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है, बुरा प्रसंग है। এখন বিকাশ দিব্যকৃতি স্যারের কথা শোনা মাত্রই প্রত্যেকটা বাঙালি যারা ভগবান রাম বিশ্বাস, যে না না এ তো রামের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলছে, হ্যাঁ রামকে অপমান করছে, সীতা মা জগৎজননী তার সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলছে, এর তো এখনই ফাঁসি হওয়া উচিত, চৌরায় দাঁড়িয়ে গুলিমারা করা উচিত। কিন্তু না বন্ধুগণ, উত্তেজিত হবেন না, একটু দাঁড়াবেন। আপনার এই মনোমানসিকতা একমাত্র এই জন্যই যে আপনি রামায়ণের যে কথা সেটা জানেনই না। আপনি যেটা জানেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। মিথ্যা কথা কেন? আপনি প্রথমত জানেন বাঙালি ঘরে যে রামায়ণ আছে সেই রামায়ণের নাম কীর্তিবাসী রামায়ণ। এই কীর্তিবাসী রামায়ণ নকল করে লেখা, নকল করে অর্থাৎ কোনো এক জায়গার থেকে আইডিয়া নিয়ে তারপরে লেখা হয়েছে। কীর্তিবাস নিজে তো রামকে দেখেনি, তাহলে উনি এই কথাগুলো কোথার থেকে পেয়েছে? অবশ্যই কোথাও পেয়েছে। উনি পেয়েছে বাল্মীকি রামায়ণ থেকে। এখন বাল্মীকি রামায়ণে যে কথাগুলো লেখা আছে সেই কথার থেকে উনি ওনার বুদ্ধি বিবেক দিয়ে যে কথাগুলো ওনার ভালো লেগেছে সেই কথাটা উনি টুকে রেখেছে, যেটা লাগেনি সেটা বাদ দিয়েছে। এটা হলো কীর্তিবাসী রামায়ণের আদি কথা। আরেকটা রামায়ণ রচিত হয়েছে যার নাম রামচরিত মানস। এই রামচরিত মানস এইটাও নকল করে লেখা, বাল্মীকি রামায়ণ থেকে লিখেছে কে? তুলসী দাস। এই তুলসী দাসও রামায়ণের মাঝে বাস্তব সত্য কথা, সেই কথাগুলো ভক্তিবশে বাদ দিয়ে নিজের থেকে মন গড়ন্ত কথা ঢুকিয়ে রেখেছে। এখন আপনি বলুন, আপনার যে প্রিয় ব্যক্তি তার সম্পর্কে যে কথাগুলো আছে ওখানে, সেই কথাটা আপনি নিজেই মেনে নিতে পারছেন না, আর আপনি একটা সুযোগ বা অধিকার পেয়েছেন কিছু লেখার জন্য, আপনি আপনার যে আদর্শবান ব্যক্তি তার সম্পর্কে খারাপ বলবেন? বলবেন না। তুলসী দাস, কীর্তিবাস ঠিকই তাই। এখানে বিকাশ দিব্যকীর্তি স্যারের কোনো দোষ নেই।
কিছুদিন পূর্বেই সংসদে একটা বিল পাশ হয়েছে ইডব্লিউএস কোটা। এই ইডব্লিউএস কোটা কি? সবর্ণ যারা গরিব আছে 10 লাখ থেকে নিচে তাদের জন্য একটা রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা আপনি ভেবে দেখুন, 10 লাখের নিচে যাদের বার্ষিক আয় তাদের জন্য করা হয়েছে। কাদের জন্য? সো কল্ড ব্রাহ্মণ হায়ার কাস্টের জন্য। এখন আপনি বলুন, 10 লক্ষ টাকা, আমাদের মাঝে কয়টা লোক আছে যারা 10 লক্ষ টাকা কাজ করে বার্ষিক? আমার মনে হয় কেউই নাই, একদম টোটালি কেউ নাই। কিন্তু আমাদের জন্য আর্থিক কোটা এ যাবৎকাল কোনোদিন পেয়েছেন, দেখেছেন বা কানে শুনেছেন? আপনারা শোনেননি। 10 লক্ষ টাকা লিখতেই আমাদের কলম ভেঙে যাবে। এবার আসি মূল কথা। বিকাশ দিব্যকীর্তি স্যার যে কথাগুলো বলেছে একদম বাস্তব সত্য কথা। সত্য কথা কেন? এটা প্রুভড যে প্রথম যে রামায়ণ রচনা হয়েছে সেই রামায়ণ রচনা করেছিল महर्षि वाल्मीकि। मतलब पहली बात तो ये कि अगर मैंने कुछ भी कहा है, अगर मैंने मनगढ़ंत कहा है तो मैं जिम्मेदार हूं। यदि वो टेक्स्ट में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती है। तुलसीदास जी ने रामायण के उन प्रसंगों को छोड़ दिया जो रामायण में थे और ठीक नहीं थे। सीता परित्याग, सीता के परित्याग की कहानी हर बच्चा जानता है भारत में। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं है, वो रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है और उत्तर रामचरित में है, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है। शंबूक का जो प्रसंग है ये बहुत ही विवादास्पद प्रसंग है हमारी रामकथा में। ये जो पुस्तक है इसका नाम आपने खूब सुना होगा, ये रामायण है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, उसका द्वितीय भाग है। ये पुरानी पुस्तक मेरे पास रखी थी, मैं वहीं से लेके आ गया हूँ। ये उसका पृष्ठ संख्या 774 और 775 है। इसको भी आप आराम से ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। 775वें पृष्ठ पर इसका 76वां सर्ग शुरू हो रहा है और 76वें सर्ग में ये कहानी पहली बार आई है, उत्तरकांड में आई है। अब आज मैंने ट्विटर पे कुछ लोगों ने मुझे रेफरेंसेस भेजे जिसमें लोग कह रहे हैं कि रामायण में तो उत्तरकांड है ही नहीं, तो ये उत्तरकांड की बात कैसे कर रहा है? ये गीता प्रेस है, रामायण है, ये रामायण का उत्तरकांड है। इसमें आप अगर देखना चाहें तो देखें, सबसे ऊपर क्या लिखा है, उत्तरकांड। अब कुछ लोगों ने अपनी कल्पना से ये मान लिया कि उत्तरकांड रामचरित में या रामायण का हिस्सा नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें तो लिखा हुआ उत्तरकांड। 9वीं शताब्दी में भवभूति ने उत्तर रामचरित लिखा। भवभूति बहुत महान साहित्यकार हैं। ये भवभूति का उत्तर रामचरित है, ठीक। भवभूति के उत्तर रामचरित में भी ये प्रसंग आता है और मैंने इस प्रसंग को यहाँ से नहीं पढ़ा था, ये तो मैंने आज पहली बार पढ़ा। मैंने कहाँ से पढ़ा था? दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी। उनकी किताब है लोकवादी तुलसीदास। तुलसीदास का अध्ययन करने के लिए मानते हैं कि इससे बढ़िया कोई किताब नहीं, इतनी गहरे अनुसंधान से किताब लिखी हुई है। और विश्वनाथ त्रिपाठी होना मजाक नहीं है, 50-60 साल की तपस्या करनी पड़ती है तब जाके व्यक्ति उस स्तर पे अध्ययन कर पाता है। सारी पुस्तकों का अध्ययन विश्लेषण किया उन्होंने। मैंने ये किताब पढ़ी हुई थी और इस किताब में क्या लिखा है मैं कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ। वाल्मीकि, भवभूति, तुलसी और निराला के राम चरित्र में जो अंतर है उसका कारण इन महावीर कवियों के युगबोध का अंतर है। राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है, ये इसमें पृष्ठ 25 पर है, कोई पढ़ना चाहे तो पृष्ठ 25 में इस पूरे प्रसंग को देख सकता है। राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है जहां वाल्मीकि और भवभूति के राम शंबूक नामक शूद्र का वध करते हैं। उस बेचारे का कसूर यह था कि शूद्र होकर भी तपस्या कर रहा था। वाल्मीकि के राम का प्रसंग है, तो जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही उसने बताया कि मैं शूद्र हूं, उसको अगले क्षण रुचिर प्रभा वाली विमल तलवार को म्यान से निकालकर उसका सिर काट लिया। পুরো দেশে হই 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 হয়ে যাচ্ছে যে রামের অপমান করা হলো, আমাদের ইষ্ট দেবতা তার অপমান করা হলো, সমগ্র নারী জাতির অপমান করা হলো। সব ফালতু কথা, একদম বাস্তব কথা এইটা যে এই কথাগুলো পরিষ্কারভাবে সুন্দরভাবে বাল্মীকি রামায়ণে লেখা আছে। এখন টিভি সিরিয়ালে সত্য কথা বলে না, তুলসীদাস মিথ্যা কথা লিখেছে, তাকে কপি করে কীর্তিবাস আরও মিথ্যা কথা লিখেছে। এখন প্রত্যেকটা বাঙালি কীর্তিবাস রামায়ণ ছাড়া বাল্মীকি রামায়ণ কেউ দেখেনি, পড়া তো দূরের কথা। দ্বিতীয়ত, তুলসীদাসের রামচরিতমানস অখণ্ড রামায়ণ পাঠ করে তুলসীদাসের রামায়ণটা, কিন্তু ওরা বাল্মীকি রামায়ণ কোনোদিন পড়ে না। এই কথাটা বাল্মীকি রামায়ণে লেখা আছে। এবার আপনি বলুন, আমি বাল্মীকি রামায়ণ জীবনে কোনোদিন দেখিনি, পড়িনি, তাহলে এই কথাগুলো আমরা জানবো কোথার থেকে? তারককর্তা লীলামৃতে একখানে লিখেছে
যে নিজে না জানিলে ধর্ম কখনো না যায়, অর্থাৎ আমি যে জিনিসটা জানি না সেই সম্পর্কের উপরে আমার বিশ্বাস করাটা ঠিক হবে না। এ যাবৎকাল আমরা যেসব কথাগুলো জেনে এসেছি সব মিথ্যা কথা। রামায়ণ সম্পর্কে অর্থাৎ রাম সম্পর্কে যদি জানতে হয় সঠিক যে কথাগুলো, সে কথাগুলো আমাকে বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যাবে। কেন? কারণ রাম সম্পর্কে আমরা প্রথম বাল্মীকি রামায়ণে জানতে পাই। রামায়ণ প্রথম রচনা হয় বাল্মীকির দ্বারা। তুলসীদাস নামে রামচরিতমানস লিখলো, কেউ কীর্তিবাস নামে রামায়ণ লিখলো। এবার সেইটাকে আমরা বিশ্বাস করব, আর যে আদি কথা যেখান থেকে এরা চুরি করে লিখেছে সেটা আমরা বিশ্বাসই করি না। অথচ বিকাশ দিব্যকৃতির নামে কেস ডায়েরি করা হয়েছে, আপনারা জানেন? কেস ডায়েরি করা হয়েছে সত্য কথা বলার জন্য। আর উনি যে কথাগুলো বলেছে রামকে অপমান করার জন্য নয়। তুলসী দাসের যে সাহিত্য জীবন, সেই সাহিত্য জীবনের উপরে এই কথাগুলো বলা হয়েছিল, রামকে পয়েন্ট করে না। অথচ আজ ওনাকে হিট করাচ্ছে কেন? আজ সমগ্র দেশে বহুজনেরা মিলে ইডব্লিউএস কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনটাকে কি করে ডাইভার্ট করবে, এই ডাইভার্ট করার জন্য এই ষড়যন্ত্রটা করা হয়েছে। এই কথাটা যতদিন আমাদের এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি লোক না জানবে, ততদিন আমাদের এইভাবেই মানসিক পঙ্গু করে রাখা হবে, শুধু আমাদের ভোট ব্যাংক, আমাদের সিম্পেথি করায়ত্ত করার জন্য। সেই জন্যই আপনাদের কাছে আমার করজোরে অনুরোধ, কোনো কথা ততক্ষণ আপনারা বিশ্বাস করবেন না যতক্ষণ সেই কথাগুলো নিজে চোখে না দেখবেন। সত্য কথা উদ্ঘাটন করার জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন। সময় এসে গেছে যে মানসিকভাবে আমাদের গোলাম বানানো হয়েছে, এই গোলামি থেকে আমরা মুক্তি পেতে গেলে আমাদের শিক্ষিত হতে হবে, বাস্তব ইতিহাস জানতে হবে, তারপরেই যে স্বতন্ত্রতা সেইটা আমরা অর্জন করব। তা না হলে যেভাবে চলছে আমাদের ধারা, বাঙালি আজ নিজের ইতিহাস জানে না। বাঙালিদের জন্য যারা সংগ্রাম করেছে, অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করেছে, তাদের সম্পর্কে আমরা কেউই কিচ্ছু জানি না। সব ভুল আজে বাজে কথা, সেইগুলো আমরা বিশ্বাস করি, তাতেই বিশ্বাস ভক্তি করি। সত্য কথা জানতে হলে প্রথমে নিজেদেরকে শিক্ষিত হতে হবে। আরেকজনের শোনা কথায় কান না দিয়ে নিজের চোখে যে জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে সেই কথাগুলো আমাদের শিখতে হবে, মানতে হবে। এই আশা রেখে আজকের ভিডিও এখানেই বিরতি দিচ্ছি। আপনাদের সকলকে জয় হরিচাঁদ, জয় গুরুচাঁদ, জয় ভীম।